नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर बंगाल से है, जहां पर बंगाल का शेर हुआ भावुक। सुवेंदु और योगी की शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक मंच पर जब सुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करने पहुंचे, तो वर्षों का संघर्ष उनकी नम आंखों में साफ झलक उठा और वे बेहद भावुक हो गए। पीएम ने भी बड़े भाई की तरह उनके कंधे पर हाथ रखकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। लेकिन माहौल में उत्साह का असली सैलाब तो तब आया जब सुवेंदु की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई, जिन्हें देखते ही जनता बेकाबू होकर योगी योगी के नारे लगाने लगी और पूरे पंडाल का शोर इस मिलन का गवाह बन गया। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। With your permission, sir.